Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Usfuriyah halaman 24, hadis yang ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis as-sani kang nomor loro apa hadis wassalasuna lan 30 iku an Abi Hurairah den riwayataken saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abi Hurairah qala Rasulullah ing lafan qala Rasulullah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dawuh khiyaru ummati man syahidah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qasaru salatahum ila akhirih ing dawu khiyaru ummati utawi pilihani umat ingsun. Khiyaru ummati utai pilihani umat ingsun iku man uwong silai man syahida kang nekseni sapa man an ing satuhuni kelakuan iku la ilaha ora ono pengiran kang kena den sembah kelawan hak iku maujud La ilaha ora ono pengiran kang kenu den sembah kelawan hak iku maujud illallahu angin Allah wa anna Muhammadan lan satuhuni Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusani Allah wa idza ahsanu lan ari kalani gawe bagus sapa ummah lan ari kalane gawe bagus sapa ummah istabsyaru muka bebungah sapa ummah wa idza asa'u lan ari kalane gawe ala sapa ummah wa idza asa'u lan ari kalane padha gawe ala sapa ummati istaghfaru muka nyuwun ngapura sapa ummati wa idza safaru lan ari kalane lungu sapa ummati saka saru muka padha ngusor sapa ummati salatahum ing salate ummati wa aftaru lan padha muka sapa ummati min saumihim saking posoni ummati wa anna sirara ummati lan satuhuni olo-olone umat ingsun lan satuhuni olo-olone umat ingsun iku alladzina wong akeh silai alladzi wulidu kang den lahiraken sapa alladzina fin ni'ami ing dalem pira-pira nikmat kenikmatan wa ghadaulan padha mangan sapa alladzina fin ni'ami kelawan pira-pira kenikmatan Binami antiran pira-pira kenikmatan wa himmatuhum utawi penejoni alladzina iku alwanu ta'ami pira-pira warnani panganan
iku alwanu ta'im pira-pira warnani panganan wa alwanu sarobilan pira-pira warnani umbenan lan pira-pira warnani umbenan wa idza takallamu lan ari kalani padha guneman sapa ummati sapa alladzina lan ari kalani padha guneman sapa alladzina tasaddaku mandekaken tasaddaku muka jero-jeroaken sapa alladzina muka muluk-muluk sapa alladzina wa idza masaulan ari kalani lumaku sapa alladzina lan ari kan lumaku sapa alladzina tabakhtaru muka yektini gumedhe sapa alladzina iku tambah tawa idza ari kan lumaku sapa alladzina tabakhtaru muka gumedhe sapa alladzina wailun utawi neraka panggonani kerusakan ulinda wailun iku lil jarrarina kadue pira-pira wong kang padha nyeret layan ing pira-pira serampat sandal krompen sama wal akalina lan wong kang padha mangan afdhalan ing pira-pira leluwian wan natiqina lan pira-pira wong kang padha ngucap as'aron pira ing pira-pira siiran al khabaru nerus nusira ing hadis ing iki hadis ila akhirih tumeka akhire hadis tumeka maring akhire korban khobar ya lahir tumeka maring akhir khobar madah ngelem sapa annabiyyu alaihi salatu nabi alaihi salatu wassalam dawu ummatahu ing ummate nabi alladzina asyu kang urip sapa ummati ala hadhihi siqati ing atase ikilah ala hadha sifati ing atase ikilah sifat wa dzammalan nyelo sapa nabi al akhirina ing pira-pira wenai wa ka'annahu lan kaya satuhuni nabi iku yuharidu kekerai sapa alladzi ummatahu ing ummate nabi ala ta'ati ing atase ta'at wal istiqomati lan istiqomah ala tilka sifati ing atase hale mengkuno ing atase sifat hale ing atase mengkuno bisa ya hale tetap ing atase mengkuno pira sifat hatta anna laylatan hingga bengi ari kalani bengi iku min layali setengah saking pira-pira wengine bulan Rajab iku min layali Rajab setengah saking pira-pira wangine
wangine bulan Rajab koma moko jumeneng sapa an-nabiyyu Nabi alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sani wassalasuna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiyaru ummati man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa idza ahsanu istabsyaru wa idza asa'u istaghfaru ila akhirih. Jadi hadis yang ke-32 diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah. Jadi terus Abu Hurairah, pada suatu hari Rasulullah itu bersabda, "Khiyaru ummati man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Jadi dari Rasulullah, pilihan-pilihan umatku. Jadi umat yang terpilih, umat yang lebih baik di sini adalah umat yang bersaksi. Ya, artinya wakhir ummati man syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi lebih nih umatnya Nabi yang lebih baik adalah yang terpilih, dipilih sebagai umat adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadah. 2 kalimat syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sini. Kemudian dan wa idza asanu istamsal, bila mana mereka melakukan kebaikan mereka merasa bahagia sekali. Tapi sebaliknya di saat mereka itu melakukan kesalahan, maka orang tersebut memohon ampunan, memperbanyak baca istighfar. Dan apabila bepergian melakukan sholat qashar, tapi ingat sholat qashar ada syaratnya. Syaratnya sholat qashar itu ada jamak sama, cuma lebih ringan jamak. Wa idza salat wa aftaru min saumihim wa inna syirara ummati alladzina wulidu fin ni'ami wa ghadaw fin na'imi himmatum alwanu ta'am wa alwanu syarabi. Jadi dari Rasulullah, ketika orang itu melakukan kebaikan dia merasa bahagia. Ketika dia melakukan sesuatu yang tercela, dia mohon ampunan kepada Rasulullah. Wa idza safaru, dan ketika orang-orang itu sedang bepergian dan boleh menguasai, maka supaya niki saya ulangi, wa inna syirara ummati alladzina wulidu fin ni'ami wa ghadaw fin ni'ami wa himmatuhum alwanu ta'am wa alwanu syarabi wa idza takallama tasaddaqu wa idza masyaw tabakhtaru wailul lil jarrarina ila akhirih. Jadi ketika orang itu dalam bepergian dan memenuhi syarat, dia akan melakukan qashar sholat. Dia melakukan sholat jamak. Dan bila mana dalam keadaan puasa, nih perjalanan ternyata bisa boleh kalian saya ulangi, wa aftaru min saumihim, wa aftaru, dan orang-orang tersebut kalau bulan puasa dia muke, berarti ngoten niki, kalau ketika perjalanannya jauh
bisa dibuat ngosor, soalnya kosor jamak. Masalah makanan sama. Wa idza tasaddaqu wa idza masyaw tabakhtaru wailul lil jazzarina aqlala. Jadi niki wa inna syirara ummati, kalau tadi itu umatnya Nabi yang baik adalah umatnya Nabi yang beriman. Sedangkan wa inna syirara ummati, sejelek-jeleknya umat saya dari Rasul adalah orang-orang yang dilahirkan dalam beberapa kenikmatan, penuh dengan kenikmatan. Sedangkan tujuannya apa? Tujuannya hanya masalah urusan makan, lebih bagus-bagusan makanan. Jadi wa khiyar ummati man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi sedangkan umatnya Nabi yang paling dibenci adalah orang-orang yang ketika berjalan, saya ulangi di sini, allati wa inna syirara ummati ladzina bulidu fin ni'ami. Jadi Rasulullah, umatnya Rasul yang lebih baik yang bagaimana? Umatnya Nabi yang dilahirkan dalam beberapa kenikmatan. Serta masalah wa ghadaw fin ni'ami, dalam masalah urusan makanan yang enak-enak. Tujuannya apa? Wa himmatuhum alwanut ta'am wa alwanus syarabi wa idza takallamu tasaddaqu wa idza masyaw tabahtaru wa idun ila akhirih. Jadi sejelek-jeleknya umatnya Nabi adalah orang yang lahirnya penuh dengan kemewahan. Jadi mulai dari kecil sudah enak nih. Jadi yang dipikirkan cuma masalah kesenangan. Tujuannya apa ya? Makan, minum, makan, minum. Dan ketika bicara, dia itu akan bicaranya yang muluk-muluk, yang baik-baik. Dan kalau wa idza mastabahtaru, dan ketika berjalan, dia berjalannya lenggak-lenggok atau berjalannya dengan rasa takabur. Wailul lil jazzari adyalan wal akalina afdalan wan natikan as'arun al khabar ila akhirih. Sedangkan tempat ini orang-orang yang dibenci, orang yang bajunya itu terlalu panjang sehingga ketika berjalan menyapu bersih tempat di mana dia berjalan. Jadi wahimmatuhu ini alau alwanat ta'ami wa alwanus syarab wa idza takallamu tasaddaqu wa idza masaw tabahtaru wailun lil jazzarina adyalan wal akalina afdalan wan natiqina as'aral al khabaru ila akhirih. Jadi orang-orang yang kehidupan dalam kemewahan, tujuannya, keinginannya apa? Cuma makan enak, minum enak, tidur nyenyak. Itu sudah. Wa idza takallamu tasaddaqu. Jadi kalau dia bicara, bicaranya yang muluk-muluk.
kalau berjalan dia berjalannya lenggak-lenggok, berjalannya dengan rasa percaya diri, dengan rasa takabur. Wa wailul lil jazzarina adyalan. Wal akalina afdal wan natiga ash'ar al khabar. Jadi kalau orang nih, orang yang sejelek-jeleknya umatnya Nabi, lahirnya dalam beberapa kenikmatan, makannya enak, tujuannya keinginannya cuma masalah makan minum, masalah yang diurus makan minum. Dan kalau bicara itu bicaranya yang muluk-muluk, kalau berjalan dengan rasa takabur. Wailun lil jazzarina adyalan wal akalina afdala wan natiga ash'aron. Jadi mereka itu tempatnya ada di dalam neraka. Kalau berani wal jazzari, bajunya itu yang ke bawah, sehingga ketika berjalan bisa membersihkan jalan melambai. Kalau makannya itu yang berlebihan sampai banyak, makan ini makan itu. Sedangkan yang dibicarakan apa? Pinjam cuma ya masalah seperti masalah puisi, masalah yang tidak ada sangkut pautnya dengan akhirat. Madahan Nabi alaihi salatu wassalam al-khabaru ila akhirih. Madahangal as'aron ing piro-piro siiran al-khabar. Nerus nusiro ing iki hadis ila akhiri tumeka maring akhire khabar. Madahangal lem sapa Nabi alaihi salam, Nabi alaihi salatu wassalam ngelem ummatahu ing ummate Nabi, ummatahu ing ummate Nabi, alladzina nyatani wong akeh silai, alladzin asu kang padha urip sapa ummati, ala hadhihi sifati ing atase ikilah sifat, ala hadhihi sifati ing atase ikilah sifat, wadammalan nyelo sapa Nabi, wadammalan nyelo sapa Nabi al-akharina ing piro-piro wenehi, al-akharina ing piro-piro wenehi, wa ka'annahu lan kaya-kaya satuhuni Nabi iku yuharridu nggerei sapa alladzi, iku yuharridu nggerei sapa sinten iki, sapa umat alladzina sama umat ing ummate Nabi ala taati ing atase taat, wal istiqomati lan istiqomah ala tilka sifati ing atase mengkuno sifat, hatta anna lailatan hingga satuhuni bengi min layali Rajab kang setengah saking wengini wulan Rajab kang setengah saking wengini bulan Rajab. Koma moko jumeneng sapa an-nabi Nabi alaihi salatu wassalam. Koma muka jumeneng sapa an-nabiyuh nabi, koma muka jumeneng sapa an-nabiyuh nabi, jumeneng Nabi alaihi salatu wassalam fi nisfil laili ing dalem separone bengi, ing dalem tengah wengi sama. Liyang dzura drapun mirsani sapa nabi, liyang dzura drapun mirsani sapa alladzi mirsani filmas, liyandura terapun mirsani sapa nabi, liyandura maring ningal iki fil masjid ing dalem masjid, halis taiqadha apa to ngelilir sapa ahadun wong siji,
Sopo ahadun wong siji min ashabihi kang sangking piro-piro sahabate nabi. Falam madana muko semangsani parak sopo nabi mimbabil masjid sangking lawangi masjid sami amuko krungu sauta Abi Bakrin ing suarani. Ing suarane Sayyidina Abu Bakar saiku sama krungu sami amuka krungu sapa Nabi sauta Abi Bakrin ing suarane Abu Bakar radhiyallahu anhu ya beki halin nangis sapa Abu Bakar halin nangis sapa Abu Bakar fis sholati ing dalem sholat wakana lan ono sapa sinten sapa Abu Bakar wakana lan ono sapa Sayyidina Abu Bakar iku yuridu ngersakaken sapa Abi Bakar fis sholati ing dalem sholat wakana lan ono sapa Abu Bakar insyaallah liyang dora terapan mersani sapa Nabi Koma muka jumeneng sapa Nabi alaihi salatu wassalam Nabi alaihi salatu wassalam finis fil laili ing dalem separone wengi liyang dura drapun mirsani drapun mirsani sapa Nabi fil masjid ing dalem masjid hanis tayaqadha apa to ngelilir sapa hadun wong suci min ashabihi kang sangking piro-piro sahabate Nabi falam madana muka semangsani wis parek sapa Nabi mimbabil masjid sangking lawangi masjid koma muka jumeneng sapa Nabi alaihi salatu wassalam nabi nisfil laili ing dalem separone bengi wengi liyang dora drapun mirsani sapa Nabi fil masjid ing dalem masjid hanis tayaqadha apa to ngelilir sapa hadun wong siji min ashabihi saking para sahabat Nabi falam madana muka semangsani wis parek sapa Nabi mimbabil masjid saking lawangi masjid sami amuka krungu sauta Abi Bakrin ing suarane Sayyidina Abu Bakar ya beki halin nangis sapa Abu Bakar fis sholati ing dalem salat wa kanalan ono sapa Sayyidina Abu Bakar iku bakal nangis sapa Abu Bakar ya beki hari nangis sapa Abu Bakar fi sholatin dalam wakana lan ono sapa Abu Bakar iku yuridu ngersakaken sapa Abu Bakar khatmal Qur'ani ing ngatamaken Al-Qur'an fi rakaataini meniki ing dalem rong rakaat falamma balagha muka semangsane wis tumeka sapa Sayyidina Abu Bakar ila hadhil ayati malikil innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalam bi anna lahum jannat baka bukaan hazinan syadidan fawaqafa Rasulullah indal babi ila akhirih madahan Nabi segerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji umatnya Nabi yang kehidupannya itu sifatnya baik, taat kepada Allah, taat terhadap hukum syariat Islam. Dan Rasulullah mencela yang lainnya. Waka'anna, jadi Rasulullah itu memberi anjuran
seperti kita itu dianjurkan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, nggak ada, sudah gimana ya, tinggal ada penggantinya. Di Rasulullah, di samping Rasulullah itu memuji kepada umatnya Nabi yang sifatnya baik, akhlaknya baik, tapi Rasulullah juga menganjurkan kepada umatnya untuk taat dan istiqomah. Jadi Rasulullah itu menganjurkan, wa ka'annahu ya habib, jadi seakan-akan Rasulullah itu menganjurkan kepada umatnya untuk taat kepada Allah, bisa istiqomah, tetap nih masalah akhlaknya itu baik, tidak berubah sama sekali, entah itu pada masa yang lain atau entah itu dilakukan. Saya ulangi lagi. Jadi seakan-akan Rasulullah itu menganjurkan kepada umatnya untuk menjadi orang yang taat, istiqomah dengan sifat yang baik. Hatta annalalata min layali Rajab, sehingga nih pada satu malam Rasulullah, pada masuk bulan Rajab, Rasulullah qaman nabi fi nisfil laili yanzuru fil masjid hal istayqadha ahadun. Jadi Rasulullah pada salah satu bulan Rajab, Rasulullah itu pada tengah malam ingin mengetahui di dalam masjid apakah masih ada orang yang tidak tidur atau gimana. Jadi akhirnya nih finis liyanzur fil masjid hal istayqadha ahadun min ashabi falamma dari babil masjid sami'a sawta Abi Bakrin ila akhirih. Jadi pada suatu malam di bulan Rajab, Rasulullah itu masuk ke masjid tanpa sepengetahuan para sahabat. Jadi Rasulullah ingin tahu apakah ada orang yang melakukan sholat malam, tahajud ila akhirih. Hanya Sayyidina Rasulullah itu pergi sampai dekat pintu masjid, Rasulullah mendengar suaranya Sayyidina Abu Bakar dalam sholatnya menangis. Bagi siapa yang meneteskan air mata hanya karena takut kepada Allah, maka orang itu dibebaskan dari api neraka. Pun kembali pada ini. Jadi Rasulullah kan ingin cuma pergi ke masjid, ingin tahu apakah ada sahabat Rasul yang melakukan ibadah pada bulan Rajab sampai tengah malam. Ternyata ada. Nah, ini Rasulullah itu mendengar suaranya Nabi Sayyidina Abu Bakar sedang menangis. Tujuannya sebenarnya ingin menghatamkan Al-Quran dalam jarak. Berarti ingin menghatamkan Al-Quran. Tapi nih, ketika sampai pada ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi Rasulullah itu mendengar suaranya Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam itu ingin sholat 2 rakaat menghatamkan Al-Quran, tapi terhenti dengan suatu masalah. Falamma balidha hadil innallah, dari awal sholat menangis, tapi setelah Sayyidina Abu Bakar membaca surat sampai pada ayat innallah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, sampai ayat ini Sayyidina Abu Bakar menangis. Jadi akhirnya tidak sampai hatam sholatnya. Falamma balagha bukaan Sayyidina Abu Bakar menangis yang sangat. Fawaqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal masjid. Si Rasulullah kemudian berhenti ada di dekat masjid. Indal babi wa kan takdiru dumu.
Abi Bakrin alal hasir. Jadi ternyata Sayyidina Abu Bakar nangis mendengar membaca ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Akhirnya Rasul juga mendengar ada suaranya Sayyidina Ali menangis, tangisannya lebih keras daripada Sayyidina Abu Bakar. Ketika sampai pada ayat ini Sayyidina Ali, kalau Sayyidina Abu Bakar ketika membaca ayat nih, membaca Al-Quran sampai pada ayat innallaha ashtara lil mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sedangkan di samping itu Rasul juga mendengar ada suaranya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sampai menangis. Inginnya hatam. Ternyata tidak bisa hatam dalam 2 rakaat. Karena nih ketika Rasul Sayyidina Ali, ketika Sayyidina Ali sampai pada ayat qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Sayyidina Ali sama niatnya ingin menghatamkan Al-Quran dalam waktu sholat 2 rakaat, tapi nggak bisa. Karena apa? Pada ayat qul hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Di masjid tersebut Rasulullah melihat Sayyidina Abu Bakar menangis. Kemudian Rasulullah juga meneruskan mendengar ada suaranya Sayyidina Ali sedang menangis. Sampai pada kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi Sayyidina Rasul juga mendengar Sayyidina Ali menangis sampai kul hal yastawil ladzina ya'lamun menangis. Sehingga air matanya membasahi tempat beliau duduk. Wa fi nihayatil ukhra fil masjid yabki Mu'adz bin Jabal bi'a'la sauti wa arada an yakhtimal Qur'an fi shalah illa annahu kana yaqra'u nisfu surah aw thulutsaha summa yatrukuha wa yabda. Masya Allah, lupa nggak dibacakan maknanya gini. Lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Madah ngelem sapa nabi sampai niki. Wa kana lan sami amuka mireng sapa nabi rasul Abi Bakrin ing suarane Sayyidina Abu Bakar ya bagi halin nangis sapa Abu Bakar fi sholat ing dalam sholat. Wa kana lan ono sapa Abu Bakar iku yurudi ngersakaken sapa Abu Bakar khatmal Qur'ani ing ngatamaken Al-Qur'an fi rakaataini ing dalem 2 rakaat. Falamma balagha muka semangsani tumeka sapa Sayyidina Abu Bakar ila hadil ayat maring ikilah ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Nyatani ayat Innallaha satuhuni Allah iku ishtara tuku sapa Allah tuku minal mu'minina saking pira-pira wong mukmin tuku anfusahum ing pira-pira awake mukminin wa amwalahum lan pira-pira bondone mukminin bi anna lahum kelawan satuhuni iku kadue mukminin al jannatu utawi suwarga baka moko nangis sapa Abu Bakar bukaan kelawan penangis.
moko leren sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal babi ing dalem sandingi lawang wakanat lan ono opo kelakuan iku tak turun netes opo dumu'u Abi Bakrin pira-pira eluhe Sayyidina Abu Bakar alal hasri ing atase ndukure kloso wa fi nahiyatil masjid lan ing dalem pejajahani masjid sami'ah mireng sapa Nabi sauta Ali bin karramallahu wajha ing suarane Sayyidina Ali. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Sedangkan Sayyidina Ali niki wakanat lan ono apa kelakuan iku tak turun netes apa dumu Abi Bakrin pira-pira loya Sayyidina Abu Bakar alal hasiri ing ngatasé kloso wa fi nahiyatil masjid lan ing dalem pejajane masjid sami amireng sapa Rasulullah sawta aliyin ing suarane Nabi karramallahu wajha ya beki halin nangis sapa Sayyidina Ali bi a'la sauti kelawan luwe bantere suarane Ali wa aradalan ngersaaken sapa Sayyidina Ali ayah lima ingin to ngatamaken sapa Sayyidina Ali Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ing Al-Qur'an fi rakaataini ing dalem rong rakaat falamma balagha muka semangsane wis tumeka hadhil ayata ing ikilah ayat Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Nyatani daw kul dawa sira Muhammad hal yastawi apa ta padha sapa alladina wong akeh silai alladin ya'lamuna kang padha ngerti sapa alladin waladina lan wong akeh la ya'lamuna kang ora padha ngerti sapa alladin innama yatadzakkaru angin pestine padha ngalap perkeling sapa ulul albabi pira-pira wong kang duweni akal pira-pira wong kang duweni akal wakanat lan ono apa kelakuan iku tak turun netes apa dumu'u hu pira-pira luwe nabi alal hasiri ing ngatasé kloso wa fi nahiyatin lan ing dalem pejajahan ora kang wuni fil masjid dalam masjid ya beki nangis sapa Mu'adz bin Jabalin Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bi'ala sauti kelawan luwe bandere swara wa aradalat ngarepaken sapa Mu'adz bin Jabal ayyakhdima ingin to ngatamaken sapa Mu'adz bin Jabal Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ing Al-Qur'an fi sholati ing dalem salat illa innahu angin satuhuni Mu'adz bin Jabal iku kana ana sapa Mu'adz bin Jabal iku yaqra maca sapa Mu'adz bin Jabal nisfas surati ing separone surah au thulutsa utawa sepertelane surah sumayat rukuha mukono ninggal sapa Mu'adz ing as-surah wa yabda'u lan ngawiti sapa Mu'adz bin Jabal fi suratin ing dalam surat ukhra kang wenih apa surah ala hadza tartibi ing atase ikilah tartib wa huwa ini Rasulullah memuji umat yang sifatnya baik, akhlaknya baik, taat kepada Allah, dan Rasul juga mencela kepada sahabatnya yang tidak bisa wadammal akhir. Jadi Rasul juga mencela sebagian yang lain.
wa ka'annahu yaharridu ummatahu ala qata wal istiqamah ala tilka sifah hatta anna lailatan min layali rajaba qaman nabi alaihi salatu wasallam fi nisfil lail liyanzura fil masjid hal istaqqa ahadun ila akhirih. Seakan-akan Rasulullah itu menganjurkan, jadi keandalan koyok satu Rasul, jadi akan Rasulullah itu menganjurkan kepada umatnya untuk taat dan istiqomah. Tidak istiqomah dengan sifat yang baik. Sampai akhirnya nih pada salah satu malam bulan Rajab, Rasulullah itu tengah malam, pada pertengahan malam Rasulullah pergi ke masjid, ingin melihat apakah ada sahabatnya Nabi yang sudah bangun atau bagaimana. Akhirnya Rasulullah pergi ke masjid. Setelah sampai di pintu masjid, Rasulullah mendengar suaranya Sayyidina Abu Bakar sedang sholat sambil menangis. Dalam sholatnya itu rencananya Sayyidina Abu Bakar membaca bisa menghatamkan Al-Quran, tapi setelah sampai pada Innallaha ashtara minal mu'mini anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Artinya di sini Allah membeli umat hambanya, hamba-hamba dari orang mukmin. Hamba nih, Allah membeli. Ya, artinya di sini Allah itu membeli orang-orang yang beriman. Tapi ya, di sini wa anfusim bi annahum jannatun bukan. Ya, saya ulangi lagi, jadi setelah sampai di ayat innallaha ashtara, jadi Allah itu membeli hambanya. Tapi nanti kalau memang hambanya itu ada cacatnya, tidak dibeli. Atau dibeli, tapi kalau sudah ada cacatnya dikembalikan lagi. Akhirnya Rasulullah itu diam. Ternyata melihat Sayyidina Abu Bakar nangis, pergi yang lain, Sayyidina Rasulullah lihat tempat yang lain, Rasulullah mendengar suaranya Sayyidina Ali juga menangis. Sayyidina Ali dalam baca surat setelah sampai bahasa qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru, menangis. Rasulullah pergi ke masjid itu tidak ada seorang pun yang mengetahui kehadiran Rasulullah. Kenapa? Semua sahabat Sayyidina Abu Bakar itu cuma ini munajah kepada Allah, tidak ingat siapa-siapa, yang diingat cuma Allah. Berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Rasulullah hadir tidak ada yang tahu. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.